प्रिय माने गत राति आम शुणु ईश्वर वाक्य अदि आलोचना करूँ आम पथ विषय क्यों मैंने पथ विषय असावधान होती से मरती जो मैंने अपना पथ जगी चलती से अपना प्राण रक्षा करती से समय एक रविवार उपासना कार्यक्रम आम आज एक विषय आलोचना करवा आम कष्ट समय आम चिंताधारा ईश्वर को कार्य प्रति किपर रही आम कष्ट समय आम चिंताधारा ईश्वर को कार्य प्रति किपर रही जीवन में कष्ट आसी था परिवार कष्ट आसी था अनेक शारीरिक भाव में नाना प्रकार जेकोसी एक प्रकार कष्ट आसबार निश्चित रूप प्रत्येक जीवन में आसी था केतेक बाहर को प्रकाश करती केतेक बाहर को कही न पारती किंतु कष्ट निश्चित रूप प्रत्येक जीवन में आसी था ये कष्ट समय आम आम चिंताधारा ईश्वर को कार्य विषय ईश्वर को विषय क्यों भाव रही था आम कष्ट समय आम ईश्वर को किपरि गौरव दे पारुछे मुखर आनंद मन प्रफुल्ल होकर रही था किंतु मनर शोक आत्मा भग्न हुए बोली वाक्य कहुए मुखर आनंद मनर आनंद मुख प्रफुल्ल होकर रुए जिते आम आनंद रही था मुख आनंद में देखा जाए कौन आज ये आनंद अच्छ कौन विषय बोली पचारती माने मनर आनंद मुख प्रफुल्ल हो रही है किंतु जिते मन दुख रही है मुख दुखर भांगी पड़ी रही था कहीं मुख ये दुखर अच्छी कौन कष्ट रही पचारि था एणु ये कष्ट समय आम किपर ईश्वर को गौरव देवा ईश्वर को विषय चिंता कले ईश्वर सूर्यर उदय स्थान ठारू सूर्यर अस्त स्थान पर्यंत सदाप्रभु नाम प्रशंसनीय ईश्वर को नाम सूर्यर उदय ठारू अस्त पर्यंत नाम प्रशंसनीय किंतु आम जीवन विषय को आसला बेलू आम कष्ट अच्छी बोली अनेक परिस्थिति गमन करुच्छे बोली प्रशंसनीय परमेश्वर को ही प्रशंसा न करी बेले बेले अटकी जाए कहीं से करवा ये वाक्य शुणा पर आम प्रति निमिष प्रति समय परमेश्वर को सर्वदा आम प्रशंसा करूँ गौरव करूँ आम जीवन में देखा गोटे वाक्य बाइबल रू गीत संहिता 146 अध्याय 2 पद 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 देखो प्रिय माने गीत संहिता 146 अध्याय 2 पदरे भक्त गीत रचक गीत गायन करी कौथुवा विषय कौन कहले कीर्तन ग्रंथ 146 अध्याय 2 वचन मु बंचिथिबा जाए सदा प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करेबी मु बंचिथिबा जाए मो जीवन में ईश्वर केते आयुष काल देइचंती 30 वर्ष की 40 वर्ष की 60 वर्ष की जेते दिन मते ईश्वर आयुष काल देइ अछंती बंचिथिबा जाए मो जीवन काल रे मु परमेश्वर प्रशंसा गान करेबी जे पर्यंत मोर कौन सत्ता थाए से पर्यंत मु अपना परमेश्वर प्रशंसा गान करेबी भक्त कौन कहते बंची जाए मो जीवन में मो शरीर में सत्ता थिबा पर्यंत बल थिबा पर्यंत मो परमेश्वर को प्रशंसा गान करेबी आज आम अच्छु आम बल अच्छी आम शरीर में शक्ति अच्छी यही समय आम ईश्वर को प्रशंसा गान कर ईश्वर को कार्यक्रम करेगी ना यही समय आम जीवन में कष्ट अच्छी बोली ईश्वर को निमंते कार्य न कर गोटे समय आम को आसो बाइबल भी अनेक विषय मैंने पढ़ी था एक समय आसला बेलू आम ईश्वर को प्रशंसा गान कर यही समय कष्ट अच्छी बोली प्रशंसा गान कर एक समय आसो बाइबल में बर्षलीय नामक जड़े व्यक्ति देखा जाती दाऊद बर्षलीय को कहे तुम्हें मो संगे आस तुमको प्रतिपालन करी राजा ही डाकुंट कहले बर्षलीय कहले जीवन केड़े आनंद रूपे रही वर्षलीय कौन कहे
मोर बयस 80 वर्ष मु तुम संगे मो भल मंद विशेष बुझीपारे ना मत खाइबा कौन देले भी मु स्वाद आस्वाद करें ना मु तुम संगे जीवी ना कहबे माने गोटे बयस आसला बेलू मनुष्य ईश्वर को प्रशंसा गान कर गर्तगामी हो गले किए प्रशंसा करिवो बोली कहथबे माने मरिगला पर भी ईश्वर को प्रशंसा गान करि परिबे ना तेणु बंची थिला बेले आमानको जीवन में कष्ट आसिले भी आनंद आसिले भी जेकोसी परिस्थिति आम ईश्वर को प्रशंसा गान करे जीवन में आग को बढ़िबार अच्छे ना तेणु गोटे विषय माने स्मरण रखू आ विश्वासी भाई रूपे भौण रूपे थिबा आमाने जेकोसी परिस्थिति जो समय होना कहीं सुजोग थाउ थाउ ईश्वर को गौरव करू ईश्वर अपना मन को आम रखू तेणु आम ईश्वर साहस दे गोटे वाक्य कहते जिसाया पुस्तक 41 अध्याय 10 पद जिसाया पुस्तक 41 अध्याय 10 पद एसे ग्रंथम 41 अध्याय पद वचन जिसाया पुस्तक 41 अध्याय 10 पद देखो प्रिय माने ईश्वर सर्वपरिष्ठ परमेश्वर ताहा को तुल्य आ केही नाही महान परमेश्वर ही आमानकु समस्त को कहूबा विषय कौन कहले तुमे भय कर नाही कारण आमे तुम संगर अछु भय कर नाही मु तुम सहित अछि निराश हो नाही आमे तुमर परमेश्वर आमे तुमको सबल करिबा हाँ आमे तुमर साहाय्य करिबा देखंतु बेले बेले लोके शपथ करती आम निकट में प्रतिज्ञा करती आमे तुम यह करूँ आम तुम जीवन में शेष पर्यंत रहीबू आम ये विषय तुमको देवु अनेक विषय कथा कहते शपथ करती से शपथ को सफल करें किंतु महान परमेश्वर कहते भय कर नाई आमे तुम संगर अछु निराश हुआ नाई आमे तुमर परमेश्वर आमे तुमको सबल करवा कहूबा परमेश्वर अपना कथा विषय केबे भी से विफल हुअंती ना तांकर कथा तांको मुखर निर्गत कथा केबे भी अन्यथा हुए ना से गुड़े कथा कहले शपथ कले कहले से कथा को से भूली जाती ना से कहते आमे अपना वाक्य को स्मरण करू अब्राहम को विषय गोटे कथा कहले कि से वाक्य को से स्मरण करते अन्य भक्तगण विषय गोटे कथा कहते कि से कथा को से स्मरण करते केबे भी तांकर कथा विफल हुए ना विफल न परमेश्वर कहता विषय आम जीवन में से साहस दे भरोसा दे कहता विषय भय कर ना आम्भे तुम संगर अच्छु निराश हुआ ना आम तुम परमेश्वर अटू से भाई जीशु ख्रीष्ट मध्य कौन कहते देखो मार्क लिखित सुसमाचार 6 अध्याय मार्क सुवार्ता 6 अध्याय 47 నుంచి 50 వచనం వరకు మార్కు లిఖిత సుసమాచాर 6 अध्याय 47 पद 48 पद आमने पढ़ा मार्क लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 47 पद 48 पद देखो प्रिय माने दिने संध्या जीशु कृष्ण को छाड़ी शिष्य माने नौकारे अन्य स्थान को यात्रा करुछंती से समय कष्ट पाउथबा देखी शिष्य माने नौकारे यात्रा करुछंती आ सेमाने समुद्र रे कष्ट पाउथबा देखी जीशु कृष्ण संगे संगे सेमानक निकट को चतुर्थ प्रहर रे समुद्र ऊपर चाली सेमानक पाखक आसिले सेमानक पाखरे आगको चलिबा पे उद्यत थिले किंतु सेमाने तांको समुद्र ऊपर चलिबा देखी भूत बोली भाबी चित्कार कले कारण समस्त तांको देखी उद्विग्न होइतिले मात्र जीशु सेई क्षणी सेमानक सहित कथाबार्ता करी कहिले साहस धर ए तो मो भय कर नाई कष्ट पाउथबा शिष्य मानकु जीशु ख्रीष्ट कहउथबा विषय कौन कहले साहस धर भय कर नाई ए तो मो
कष्ट पाउथवा समय रे मु तुमको निकट रे अछि बोली कहउछन्ते केडे साहस देखंतु सेई भली आमानक अंतर रे बपतिस्मा नेबा क्षणे आमानक अंतर रे गुडे आत्मा आसी अछन्ते से आत्मा आमानक सर्वदा शक्ति देई बुद्धि देई ज्ञान देई आगो को बढ़ाई नियन्ते ईश्वर कहउछन्ते मु तुमर सहवर्ती बोली यीशु ख्रीष्ट कहउछन्ते आमे कष्ट समय तुम निकटवर्ती बोली आमानक सहित सर्वदा मृत्यु पर्यंत बपतिस्मा नेबा ठारू आमानक मध्य आसी विरुद्धार आत्मा दे ना शक्तियुक्त आत्मा बुद्धि समुद्र प्रेम आत्मा दे कहते एते समस्त विषय आम साहस देला बेले आने कहीं कष्ट समय कि अबा अन्य कौन परिस्थिति रे ईश्वर को गौरव करना ईश्वर को भूली पाशरी बंचुअछु थे भक्तगण को जीवन आम चिंता कले से माने क्यों भली से भयंकर परिस्थिति रे परमेश्वर को स्मरण कर बंचिले दुई तीन जन भक्तों विषय में देखिले सामुएल प्रथम पुस्तक 30 अध्याय सामुएल मदड़ी ग्रंथ 90 अध्याय 6 वचन सामुएल 30 प्रथम पुस्तक 30 अध्याय 6 पद प्रथम सामुएल 30 अध्याय 6 पद मैंने देखा कष्ट समय भक्तगण क्यों भली परमेश्वर को आउजी पड़े परमेश्वर को गौरव कले कारण प्रत्येक लोकर मन आपण पुत्र जन्म सकाशे विरक्त एवं लोकମାନେ भक्तरे मारिबा पड़े मात्र दाऊद सदाप्रभु आपण परमेश्वर कार्य आपण सबल देखो प्रिय माने एटार घटना माने जाणु दिने अमालेकीय माने सिक्लग नगर उपर आक्रमण कले सिक्लग नगर रे दाऊदकर संगी माने दाऊदकर संगी मानकर परिवार वास करुथिले से परिवार स्त्री मानू पिला मानू से द्रव्य समस्त विषय अमालेकीय माने लुटि देले से समय रे घटित विषय से कष्ट समय दाऊद कौन करछन्ती अतिशय उद्विग्न हेले माने केते भयंकर कष्ट देखंतु परिवार रे अधिक क्या प्रेम करती पिला मानू स्त्री मानू से अन्य माने आसी लुटिकी नेले आक्रमण कर नेले केते उद्विग्न हेले अतिशय उद्विग्न हेले कारण प्रत्येक लोकर मन आपण अपना पुत्र कन्या सकाशु विरक्त हेबार लोक माने दाऊद को पथर मारिबा को कहले मात्र दाऊद सदा प्रभु अपना परमेश्वर गुण रे आपना को सबल कले गोटे पार्श्व परिवार समस्त धरा जाई अछंती आ गोटे पार्श्व लोक माने पथर धरछंती दाऊद को मारिबा पाए सेही परिस्थिति से कोन करछंती ए कष्ट समय मो परमेश्वर गौरव दे पारि ना कि ताको निकट जीवी ना एकरी भाबी नांती से परमेश्वर को निकट रे आपना को सबल कले आज आमानक जीवन रे परिवार रे आसीतिबा कष्ट हेतु परमेश्वर को रे विश्वास पूर्वक आमाने ताहाको निकट रे उबुड़ होई प्रार्थना करि परुछे कि ताहाको प्रार्थना माध्यम रे गीत माध्यम रे रचन वाक्य माध्यम रे गौरव प्रशंसा करि परुछे कि चिंता करंतु सेते कहीं दुर्दशा काल निकट में आंटू आम पातु पारे कि दुर्दशा काल आसला एपरी कहीं आसला बोली अनेक ईश्वर को निंदा करने लोक अच्छा दुर्दशा काल कष्ट काल आसले ईश्वर को निंदा करने लोक मुझे देखी था किंतु कष्ट काल आसला बेले ईश्वर को आड़े चक्षु फेरा कर लोक क्या देखी था गीत संहिता 107 अध्याय 13 पद 14 पद कीर्तन ग्रंथ 107 अध्याय 13 वचन 14 वचन गीत संहिता 107 अध्याय 13 पद 14 पद संकट समय सदा प्रभु निकट में काकुति कले आमर संकट समय आमर दुर्दशा काल आम क्या निकट में काकुति नवेदन विनती कर सदा प्रभु निकट में अन्य क्या निकट नुहे ईश्वर को निकट में काकुति कले से दुर्दशा से त्राण कले से भयंकर परिस्थिति ईश्वर ही उद्धार कर तेणु ईश्वर को निकट से काकुति कले ईश्वर उद्धार कले अंधकार मृत्यु छाया से बाहर कर आनिले और से बंधन छेदन कले ये वाक्य बाइबल अनेक माने देखी था
ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରକେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ମାତ୍ରକେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। ମୋର କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଅବହେଳା କରିବି ଏଭଳି ଭାବିନଥିଲେ। ଦାଉଦ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିବେ ତାଙ୍କୁ, ତୁମର ଅସ୍ତ ରକ୍ତପାତ କରିଅଛି, ଏଣୁ ଏଇ ଅସ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ସଲୋମନଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳକୁ କୋମଳ, ବୟସରେ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ, ଏଣୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଆୟୋଜନ କରିବି, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବେଳେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆୟୋଜନ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସଠିକ୍ ରୂପେ ନଥାଏ, କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆୟୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥରେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ଆମମାନେ। ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ, దినవృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథం 22వ అధ్యాయం, వంశావళి ప్రథమ పుస్తకం 22 అధ్యాయం 14 పద, దినవృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 14 వచనం, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ 1,00,000 ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଓ 10,00,000 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଆଉ ଅପରିମିତ ବିସ୍ତର ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହ ଆୟୋଜନ କରିଅଛି, ମଧ୍ୟ ଖଡ଼ି ଓ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତୁମେ ସେଠି ଆହୁରି ଯୋଗ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦ କହୁଥିବା ବିଷୟ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୀତ କି ନିରାଶ ନ ହୁଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ, ଦାଉଦ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣା କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ 1,00,000 ତାଳନ୍ତ ସୁନା, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଦାଉଦ ନିଜର 1,00,000 ତାଳନ୍ତ ସୁନା, 10,00,000 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଆଉ ଅପରିମିତ ବିସ୍ତର ପିତ୍ତଳ ଲୁହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛି, ତୁମେ ଆହୁରି ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବ। ଏଭଳି କହି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଣୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର 66 ପୁସ୍ତକ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତା ପାଠ କରି ଏଠି ଭକ୍ତଗଣ ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଳରେ ସେ ଭକ୍ତଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଅଧିକ ରୂପେ ବଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଆଦର୍ଶ ନଥିଲେ। ଏବେ ଆଇବଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସାରା ଶରୀରରେ କ୍ଷତ, ଛୋଟ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ହିଁ, ଛୋଟ ଘରେ କାମ ଥିଲେ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ, ସମସ୍ତ ଶରୀର କ୍ଷତ, ସମସ୍ତ ସେ ଖବରରେ କୁଣ୍ଡେଇବା ଭଳି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବେ ସେଇଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ। ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକରେ କେଉଁଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ, 16 ପଦ, 17 ପଦ, యోబు గ్రంథం 16 అధ్యాయం 17 వచనం నుండి 17 వచనం వరకు। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 15, 16, 17। ମୁଁ ଆପଣ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅକାଶୀନ ଓ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗ ଧୂଳିରେ ରଖିଅଛି, ବଦଳରେ ମୋର ମୁଖ ବିକୃତ ହୋଇଅଛି ଓ ମୃତ୍ୟୁଛାୟା ମୋ ଚକ୍ଷୁର ମାଥା ଉପରେ ଅଛି। ତଥାପି ମୋ ହସ୍ତରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ ଓ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ମଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ କହିଥାଉ ନା ଆମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ, ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣା ଚର୍ମ ଉପରେ ଅକାଶୀ ଅଛି, ଆପଣା ଶୃଙ୍ଗ ଧୂଳିରେ ରଖିଅଛି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର କାହାର ବି ନାହିଁ। ମୋ ଚର୍ମ ଉପରେ ଅକାଶୀ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି? ରୋଦନରେ ମୋର ମୁଖ ବିକୃତ ହୋଇଅଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ମୁଖ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ମୋ ଚକ୍ଷୁର ପତା ଉପରେ ଅଛି,
ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ହେଲେ କହିବ ଇଏ ମରିଯିବ ପରା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ? ତଥାପି ମୋ ହସ୍ତରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ମଳ। ସେହି ସମୟରେ କେହି ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ କି? ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ମଳ, ମୋ ହସ୍ତରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦେବା ପରି ଦେଲେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ, ପୁନର୍ବାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଆସିଛି? ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ସେଇଭଳି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଦିନ। ଏଭଳି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ଅଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ପାଉଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଲା ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ, କରନ୍ଥୀୟକୁ ରାసిన 2 ପତ୍ରିକା 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 వచనం, କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। ପାଉଲ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମମାନେ ଏ କଥା କହିନପାରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ବି ଆମମାନେ ହୋଇନାହୁଁ, ସେଇଭଳି ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମମାନେ ଯାଇନାହୁଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚୁଅଛି, ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଅଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ପାଠ କରୁଥିବା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କେଉଁଭଳି ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ, ରୋମିଓ ରାసిన ପତ୍ରିକା, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ରାసిన ପତ୍ରିକା 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 వచనం, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ? ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଉ? ଉଦ୍ଯୋଗ ମାନଙ୍କର ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ, କମି ଯାଇଥାଏ ଦିନ ଦିନ। ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଆମେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ରହିଯିବା, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉଥରେ କେବେ ନା କରିବା, ଏଇଭଳି ଆମେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଦେଖିଲ ନା ସେମାନେ କେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଜୀବନର ସତ୍ତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିକଟତର ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ବଞ୍ଚିଲେ। ତୁମମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କେବେ ହେଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ସେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ, ବାକ୍ୟର ସହଭାଗିତାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହଭାଗିତାକୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଏ, ତାର ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଶିଥିଳ ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେଇଭଳି ଶିଥିଳ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଦିନେ ସେଇଭଳି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭିତ୍ତିମୂଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନେ ରଖି ଶୁଣନ୍ତୁ,
जेबे पर्यंत आम निज कार्य कौन कष्ट आसले भी आम एड़े से कार्य को आम सफल करने चेष्टा करते आम ईश्वर को कार्य कष्ट आसले आम एड़े आग को जाई न पारू सेठारे आम बंद कर दे कार्य को ए बाबिलोन जेरूशलेम को आसिले जिहुदी माने ईश्वर को मंदिर निर्माण करने भित्तिमूल निर्माण करिसेंती भित्तिमूल निर्माण करिवार अनेक लोक आसिले अवरोध कले काहे एटा भित्तिमूल स्थापन करूछ बोली कहले जिहुदी माने कार्य करबा बंद कर देले। हेजरा पुस्तक 5 अध्याय प्रथम पद हेजरा ग्रंथम 5 अध्याय మొదటి వచనం हेजरा पुस्तक 5 अध्याय प्रथम पद मंदिर कार्य बंद करदे से समय ईश्वर अपना भविष्य भक्ता मानक हागर झिगरी को उठाइले जाओ ये लोक मान जब कार्य करेंगे से उत्तप्त कर से आसी कौन कर देखो हेजरा पुस्तक 5 अध्याय प्रथम पद एथि उतारे हागर भविष्य भक्ता और हितोर पुत्र झिगरियो ए भविष्य भक्ता माने जिहुदा और जेरूशलेम स्थित जिहुदी मानक निकट में भविष्य वाक्य प्रचार कले सेमाने इस्राएल परमेश्वर नाम निकट भविष्य वाक्य प्रचार कले भविष्य वाक्य प्रचार कले आगे जी कर कहीं ईश्वर को कार्य बंद कर कहीं उच्चक शिथिल हम निज निजे गृह निर्माण कर ईश्वर को विषय कहीं हल्का रूपे कहीं अवहेला कर उद्योग कराई वाक्य द्वारा भविष्य वक्ता माने कहले तापर ये लोक मैंने कौन कले देखु तहिरे सल्टियल पुत्र जिरुबाबिल जोसादाकर पुत्र जेसियो उठी जेरूशलेम में परमेश्वर को गृह निर्माण करने को लगिले आउ परमेश्वर को भविष्य वक्ता माने सेमानक संगे थाई सेमानकर सहाय्य कले ए जेतेबेले उद्योग से माने जन्माइले वाक्य द्वारा लोक माने ईश्वर को गृह निर्माण कार्य आरंभ कले पुनर्बार जो स्थगित होता से आरंभ कले आरंभ कर भविष्य वक्ता माने मध्य सेमानक सहाय्य करने आम देखी तेणु ये जीवन ये जगत ईश्वर देथिबा एक आयुष काल आम सब समय ईश्वर को कार्य रहू प्रिय मान अन्य मानक ईश्वर को कार्य विषय जागृति कराओ ये तंबुरे दिवा पर्यंत पितर पत्र कहते तंबुरे दिवा पर्यंत अन्य मानक जागृत कराइबे अन्य मानक सरल मन को उत्तेजित करेंगे उत्तेजित करूँ आम निजे कार्य करूँ निजे ईश्वर को कार्य साहाय्य करूँ तेणु ये समस्त विषय दे आम शिक्षा कलु जे कष्ट परिस्थिति आम चिंताधारा ईश्वर को कार्य प्रति किपर रही अच्छी कहले अति महत् भाव में रही अच्छी से विषय ईश्वर लक्ष्य करते से विषय ईश्वर हिसाब करते तेणु ये समस्त विषय द्वारा निज निज को सांत्वना सचेतन कराई आपण मानक शिक्षा दे शेष करुच्छी आसतु प्रिय मैंने समस्ते प्रार्थना करवा समस्ते प्रार्थना करवा प्रेममय दयालु जीवंत कार्य साधक उदार साधक परमेश्वर पिता धन्यवाद जनाऊँ पिता एपर्यंत आपण वाक्य मध्य अनेक विषय माने आलोचना कलु पिता अनेक समय आम ये परिस्थिति झुंटी पड़ी था पिता आपण वाक्य विषय कार्य विषय अवहेला कर पिता किंतु आपण नाम जे सूर्यर उदय ठार सूर्यर अस्त पर्यंत प्रशंसनीय नाम अटे प्रशंसनीय परमेश्वर अटंती सब अवस्था आप प्रशंसा कर कारण ये जगत छाड़ा पर आम करने इच्छा कले सुधा आपण ये आम कर पिता तेणु आम प्रत्येक सरल मन को आपण वाक्य द्वारा माने उत्तप्त उद्योगी हेलु पिता आगामी दिन में दिन मानक जेपरी आपण कार्य प्रति आहरी आग्रह प्रकाश देखाई आपण सहभागितार सदा सर्वदा रही आहरी अधिक रूपे आम बढ़ी पार आम साहाय्य करते एटार उपस्थित प्रत्येक को आपण आत्मार साहाय्य जोगाई दिंतु समस्त मन में आपणकर वाक्य न लेबु पिता समस्ते आपणकर वाक्य को जाबुड़ी कर कार्य रखिपार साहाय्य करतु अनुग्रह करतु पिता बयस बढ़ी जाऊले आपणकर वाक्य शुणापी आग्रह पिता बयस वृद्ध माँ बाबा मानू आप आशीर्वाद करतु आहरी
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଯୁବା ବୟସରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସବଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରବଳ ହେବାର ମନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ପିତା, ଏହି ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟମାନେ